welcome back again to my channel. It's Vio here. So today finally I gonna continue my reaction to Mushoku Tensei episode 5. Jadi kali ini aku bakal balik lagi untuk reaksi Mushoku Tensei episode kelima setelah kemarin episode 4. It's chaotic, it's hectic, bener-bener kayak dibuat terkejut-kejut dia sama si Paul gitu kan. Karena Paul, oh my god, what are you doing Paul, sampai dia harus jadi punya dua anak dari dua ibu yang berbeda gitu ya, dua istri yang berbeda gitu. Tapi yang satu officially gitu kan wife, tapi yang satu lagi kayak ya lah, pembantunya sendiri gitu ya, maidnya sendiri. Dan tapi aku salutnya Rudy nggak mempermasalahkan itu sih, dia nggak masalah karena memang gimana ya, Lilia juga udah deket banget sama keluarga Paul dan juga Zenith sama Rudeus, jadi mereka tahu lah satu sama lain kan. Tapi yang jelas mungkin ini hanyalah salah satu alasan aja mereka mempererat hubungan mereka sebagai keluarga ya, as family gitu mungkin ya. Ya selama Rudeus happy, fine aja sih, mungkin gak masalah, mungkin dia buat Zenith, Paul dan Rudeus kali ya. So ya, dan terakhir itu kalau nggak salah Rudeus kayak give or making a request gitu to Paul gitu kan untuk masuk ke sekolah sihir gitu. Tapi dia bahkan mau ngajak Sylviette gitu, tapi Paul deny it. Jadi Paul menolak banget karena belum lagi masalah uang, finance issue gitu kan. Dan statusnya berbeda banget gitu. Dimana-mana kalau yang itu tuh kalau nggak salah sekolah yang diminta sama Rudy itu seorang kaya gitu. Jadi everyone or every child that has been entered this magic school, maybe there is something more like based on the statue, based on the society special gitu. Jadi when they have maybe some kind of like the tradition when the rich one will bullying for the poor kid one, maybe ya, I think. Jadi orang-orang kaya itu pasti bakal ngebully anak-anak yang miskin, yang dianggap miskin lah intinya di sekolah itu gitu. That's why makanya Paul menolak banget gitu kan. Dan sebagai alasannya gantinya si Rudeus itu bakal mulai untuk mencari kerja, karena setidaknya dia mikir kalau misalkan aku nggak bisa, ya udah deh aku bakal nyari biaya, bakal ngumpulin biaya gitu kan, earn money for Sylviette aja gitu. Jadi dia bakal ngumpulin dana untuk sekolah magicnya Sylviette gitu ya. Tapi akhirnya tuh pada akhirnya malah si Paul itu malah ngirim atau mempertemukan Rudeus itu sama Ghislaine itu kayaknya sih masih satu komplotan atau satu teman sekumpulannya Paul sih, kayaknya lebih tepatnya gitu kan. So jadi perjalanan dimulai gitu kan, bakal dimulai. Dan bisa dibilang kita bakal melihat siapa yang bakal terjadi di sini. Kayak paling part time job-nya lebih kayak untuk musnahin monster, yang lebih kayak gitu sih. So let's go for episode 5 already. Let's go. One go. Oke, jadi ini dia kemarin ya. Ghislaine. Wow. My beloved son. Yeah, definitely. Muscular rumah doll. Soka. Tutor. Oh. Jadi
Sekali lagi dia ngomong gitu. Ah, oh my god. Paul tuh tipe-tipe orang yang bebas banget ya, sumpah. Ya. Jadi maksudnya ayahnya tuh berusaha untuk memisahkan si Rodeo sama Sylvia gitu ya? More wonderful person, oke. Jadi maksudnya ayahnya tuh kayaknya udah percaya kalau Redus bakal bisa hidup di luaran sana gitu. So that's why he sent him to this muscular Daruma doll. Yokai. Okay, starting for today, he will be a tutor for dia bakal jadi tutor gitu, tapi tetap bareng-bareng sama Ghislaine gitu ya, buat buat ngambil pelajaran training jadi ahli pedang juga sih. Aha. Jangan bilang itu minumannya dari darah lagi. The mayor of this town, Greyrat. Oke. Paman lu. Iya. Yeah. High status. Admission fee. Okay. Daughter. So basically, they are kind of like a nephew. A little bit selfish. Hmm. Aries. Ah. Red signal. What? Sumpah manner dia bener-bener kayak first meeting udah main. Oh my god. Iya sih, so violent. Wah, kayaknya aku tahu sih kenapa dia dibilang, makanya bapaknya bilang selfish gitu ya. Really?
I gotta slap you, you gonna slap me, and then I want to punch you. Aduh, sumpah. Iya. Oh. It's not just a little bit. Itu mah bener-bener ya jauh banget ya, far away dari apa karakter Ojo sama Putri gitu ya. Oh my god. Kayaknya tiap hari Rudeus bakal stres sih kayaknya. Violent. Innocent. What kind of innocent lady is that? Oh my god. Enggak lah, orang dia perlu fee-nya kok. Yeah. I can't give up now. Oh really? No offense nih, pasti dua kali slap, dua kali tampar, ketiga kalinya langsung. Finally ya. Ah, ya jadi dia nggak mau setidaknya diusir kayak dia dulu di ini ya, di apa sih, di kehidupan dia sebelumnya gitu. Semoga aku bisa sukses. God. Hah? Loh, well, I think this is maybe his dream, maybe. Good morning? Oh, jadi ini apa ya, kayak skit apa ya, kayak skenario skenario yang dibuat Rudy gitu bareng sama ayahnya. Wuh. Itu beneran acting atau enggak tuh? Yeah, this is so far. Hey, see crying? Ya ampun, ini sampai berdarah dong. Look at her face. Oke. Okay.
Enggak lah. Kabur. Oh. Oke, jadi rencana dia bakal melarikan diri sendiri gitu ya. The first time that she's begging to Rudeus ya to do something ya like save me gitu. Woi. They already gone. At least dia janjinya cuma bukan di mulut ya. Ah. Aduh. Ah. Hmm? Uh, dude. Bikin kaget aja. Roa. Sesuai dengan direncanakan ya. Oh. Oh. Itu bagian dari rencana juga. Is that part of his plan? I think it's not. It's just really like maybe apa ya, pamannya, his uncle want to testing him that actually he is deserve to be a tutor of her daughter or not gitu. Maybe mungkin ini bisa juga kayak semacam testing.
Ya kayaknya sih ini kayak trik trik bapaknya sih buat ngetes si Rudius itu eh, bisa apa ya, pantas nggak jadi guru tutornya si Eris gitu ya. Or is it, atau jangan-jangan, oke, jadi ini memang bener-bener kayak kemauan pure, kayaknya servant yang bermasalah sih kayaknya. Just filled with online game. Dere? Sundere? Oh. Oh. Kire. So beautiful. Oh. Woo, that was fire. Fire. Oh, oh. Oh my god. Ah. Is that Ghislaine? Oh yeah, I know. That's Ghislaine. Ya ampun, langsung patah. She is really breaking the swords. Oh. Oh no, 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 no. This is so bad. This is so bad. So basically the servant or the guarding is like a betraying them. Jadi sebenarnya yang mengkhianati mereka itu apa sih, eh, pengawal ya. Oh. Hmm. Yeah, definitely.
Aries, panggil aja Aries. Let's be happy. Yeah, finally got your first job. Oke. Jadi kali ini episode 5 itu finally Rudeus got his first job as a tutor of, maybe we can say that his nephew. Jadi itu keponakannya kan, bisa dibilang kayak mereka tuh apa, keponakan gitu kan sih? Ya nggak sih? Ya lah, karena kan mereka relatif gitu kan, kayak keluarga gitu, masih berhubungan gitu, keluarga jauh. Jadi itu bisa dibilang Aries itu sebenarnya sepupunya si Rudeus gitu kan, karena si ayahnya Aries itu entah adik, entah bapaknya, entah kakaknya si Paul ya, lupa juga ada tadi itu. So finally, jadi dia dia akhirnya dapat pekerjaan pertamanya dia itu sebagai tutor untuk Aries. Dan I keep wondering what happened in the next episode, because as you know that she is actually like I think it's not like a selfish one, but she is more like full of violence gitu kan, speak loudly gitu. Definitely you can see this is, if I bet that maybe in one side you can judge her as a bad girl, a bad lady, maybe a bad girl gitu. Tapi but I'm curious about how this story will develop. Jadi aku penasaran banget story ini bakal cerita seperti apa, dan petualangan Aries dan konflik yang akan terjadi ke depannya gitu ya, konflik in the future. I'm really curious. So yeah, we're gonna see the day or hari-harinya Paul bersama Aries bakal seperti apa ke depannya gitu kan. So ya, paling segitu aja. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah stay. Don't forget to like, comment down below, and subscribe my channel too. So ya, thank you.